Iznad Sušičkog jezera smo, prvomajski je uranak, mi smo sa Dejom i... Dobro jutro, Dejo. Dobro jutro. Imamo neki opasan plan za danas, poslije duge pauze. Tako je. Dejo, pričaj nam kuda idemo i šta radimo. Pa krećemo od jezera, imamo planinarsku stazu koja vodi dno kanjona Sušice i cilj nam je da stignemo do vodopada Skakava. To je bukvalno prašuma i kroz nju ćemo većinom da hodamo. Sušica je rijeka koja izvira i ponire više puta. Ima jako puno slapova, ima na kraju taj vodopad koji je predivan, tako da ćemo uživati danas. U jednoj od prethodnih epizoda o Sušičkom jezeru gledamo ovu tablu, gledamo ovih 7,3 km i govorim kako nas ova tura čeka 2 sata i 50 minuta. Vidjet ćemo je li zaista toliko i da li ćemo do Škrčkih jezera doći. Tako da, jako. Turu krećemo naravno od planinarskog doma na Sušičkom jezeru do kojeg možete doći asfaltiranim putem i ispiknikovati. Ako nećete da radite ovu turu, dovoljno je da dođete do ovde i imate ovaj prizor ovdje. Prije mjesec dana, kako Dejo kaže, voda je bila do ovde, prekrivala je ovo kamenje pod Makovinom, tako da je za mjesec dana drastično pao nivo vode i vjerovatno Sušičko jezero neće biti tu za mjesec dana. Inače, nailazimo na prelijepa velika stablo bukve koja je tek počela da lista, tako da se priroda počinje buditi. Već nam kreće glavna atrakcija ture. Šta je to, Dejo? Sremuš. Eto, malo luka će biti na ovoj turi, malo više. Ali ovamo malo niže je plantaža prava. Odavde počinje da cvjeta ovdje i on već kad počne da cvjeta nije baš ukusan. Postaje žilav i gorak. Koja je količina sremuša, ljudi, pogledajte ovo. Nemamo još tehnologiju da vam prenesemo miris, ali morate nam vjerovati da se svuda osjeća na luk. Evo što radi potkornjak stablu. Potpuno uništeno. I ovo je veliki problem, tako Ivo? Tako je, veliki problem koji uništava naše šume i koji moramo dobro da se pozabavimo, ali se ne bavimo dovoljno njime. Korito je suvo, mi idemo paralelno s njime. Tamo. Hvala, ćemo vidjeti vode danas, siguran sam. U potrazi za vodom naiđe smo na jedan solidan tok. Očigledno je da će biti sada malo više kako budemo odmicali. Samo se mi čujemo. Ogromne količine Sremuša oko nas. Doslovno i dalje hodamo kroz Sremuš. Bukva je na sve strane, tak počela da lista, ima smrče, ali su stablo bukve toliko impozantno sa predivnim korijenjem koje je Mahovina u potpunosti obuzela. Svaki put se oduševim kad dođem u ove krajeve, ali ovo je za sada jedna fantastična tura. U principu ovo deblo padne i pravi slap Sušice. Smrđeli, redi malo da se proba. Gledajte ovo, ljudi. Čipanj, nema, ali se cijeli novi ekosistem rađa, uključujući i nove grančice. Nevjerovatno. Sad smo došli do dijela gdje treba da pređemo s druge strane rijeke i tražimo najbolje ili vam najzgodnije mjesto da preskočimo rijeku. Opcija A, deblo, je otpala jer se deblo raspalo, logično, tako da tražimo opciju B, da vidimo da li preko kamenja možemo preći, a pretpostavljam da možemo jer nivo rijeke nije toliko visok. Hvatimo Deja, eno ga tamo. Do sad je bila šetnja uglavnom po ravnom terenu. Sad smo izašli iz šume, šuma je ostala iza nas. Kreće malo penjanje i pogledajte šta se dešava oko nas. Evo još malo šume i to kakve.
Poslije nekih 2 sata i 20 minuta eno gore vodopada, tu smo. Opet moramo da pređemo vodu, ali ovdje je malo ljuća, kao što vidite. Evo ovdje markacije, sad se Dejan penje gore, tu je najuže da pređemo. Vodopad ima 2 kraka, drugi je sakriven, kaže Dejan da je fotogeničniji. Evo ga. Ova prelijepa voda se zapravo sliva iz Škrčkih jezera, Tako je. a onda uliva u Sušičko jezero, odnosno Sušicu koja ponire i ulazi u jezero. I pravi jezero. Pravi jezero. I sad je sa proljeća najljepša. Mamma mia, kako je lijepo. Pogledajte ovo. Ovdje kreće, tu čujemo veliki huk ispod, znači ovdje izbija Sušica i pravi ova 2 impozantna kraka i dolinu i samo jezero na kraju. To vam je u stvari ta voda koju ste vidjeli da ponire, pretvara se u vodopad, ponire ponovo i pravi Sušičko prelijepo jezero. Da je izvadio svoj sunđer da sjedne, ali mu ja ne dam dok mi ne kaže samo još šta sve vidimo ovdje. Kroz desno je gruda, Gruda, pored je prutaš. lijepi prutaš. A onda ovamo počinje greben Djevojke, Aha, u sredini je onaj špit što se Vidim. vidi, to je Ćuskija. Onda ide Vautov kuk, aha, bezimeni vrh bez meni. i ovdje ide plavinica, ovaj greben ovdje skroz. I ovamo imamo Međuđe Ždrijevo, tuda ide staza za planinicu. Ovdje imate planinarski dom gdje možete i da kampujete, što mi ne radimo danas. Kako ti se čini jezero sad kad si ga napokon vidjela izbliza? Trebalo mi je da upijem mirise i zrak i sunca i da nekako se berem utiske. Predivno, prelijepa tura, Sremuša ne fali, lijepe prirodne ne fali, vode, crkuta ptica, sami ste i to je ono što je najljepše. Ovdje je nekako i ispun pogodak što smo zapravo izabrali da od vodopada produžimo do jezera. Tako je, trebalo nam je nekih pola sata, 40 minuta. Ali ovo nije kraj videa, moramo se vratiti. Ovo nije kraj videa. Poslije nekih 6 sati u pokretu, ponovo smo na prelijepom Sušičkom jezeru. Ivo, utisci za kraj što ima da nam kažeš? Utisci su najbolji, imamo neku bubicu koja mi je upravo prešla, koja je fantastičan kadar, nećemo je micati. Utisci su fantastični, tura je sjajna, apsolutno preporučujem. Dođite u rano proljeće, u ovo doba kada ima puno vode i možete da iskusite snagu vodopada i preporučujemo i da pođete do Škrke, odnosno do Škrčkog jezera velikog. Bitno je reći da na infotablama koje stoje ovdje kod planinarskog doma imate pa malo kraće satnice od realnih. Piše da vam ispod 2 sata treba do vodopada skakala, treba vam 2 i 22,5 laganim hodom, do jezera 3,5 sata. Sremuša je na sve strane, samim tim
Uzmite kesu, berite, da spremate nešto sa stremušom, ima i medveda samim tim, nismo ih sreli, oni su nas vjerovatno vidjeli prije nego što smo mi njih primijetili. Možemo da vam savjetujemo da kad idete na ture, pljaskate rukama i pričate, razgovarate i držite se zajedno, eto čisto da smanjite bilo kakvu mogućnost susreta sa medvedom. Medved je strašljiva životinja koja će da pobjegne od vas jer ne želi apsolutno nikakvu kavgu s vama. Mnogo su veće šanse da vam se nešto desi na putu kolima do ovamo nego da vas napadne medvjed, tako da poštujete prirodu.